आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। तो आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी गणित जहाँ हूँ आम गणित प्रकाश नुआ सिलेबस अनुଯାयी आम आरंभ करते तार तृतीय अध्याय जहाँकि संख्या मझे बिंदुर कमाल को आम आरंभ करते देख एपर्यंत जाइए पेज नंबर 75 ऊपर जहाँ हूँ निजे कर देख अभ्यास जहाँ अच्छी से सरी जाइए। तो आज आम यू आरंभ करवा आग को बढ़ा आउ तार आलोचना करवा। देख कौन कौन अच्छी आग को देखा गोटे गोटे कर आम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सहित ताकू बुझा चेष्टा करवा अति सहज भाषा बुझा। ठीक अच्छे दशमिक संख्यार क्रम एटा कौन देखा दशमिक संख्यार क्रमटी को देख एवं प्रत्येक पद गुड़िक मध्य व्यवधान केते अच्छी कह देख 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 या मध्य देख बोले 0.4 सब बेले ता मझे गैप रहुछि बा तार अंतर रहुछि बुझीगला। यही क्रमर परवर्ती तीन टी संख्या लेख देख आम देखीद 6 पर कौन आसब 6.4 तापर कौन आसब 6.8 तापर कौन आसब 7.2 0.4 आगको बढ़ी बढ़ी जीव। तो निम्नलिखित संख्या गुड़िकर क्रमर पद गुड़िक जो क्रम अच्छा से क्रम अनुजाई परवर्ती तीन टी संख्या लेख मन मन चिंता करी मानसांक पत्र समाधान करने को चेष्टा कर। देख आग को दिबा देख ए कौन अच्छी 4.4 को मुझे कौन लिखी 4.40 लिखी तो आग कौन आसो 4.45 तो यहाँ 4.50 तापर आगर आउ तीन टा क्रम लिखिदे आम देख पेन टी छोट करना आउ से तीन टा क्रम आगर लिखिना तो ये कौन आसो 4.55 तापरटा आसो 4.6 तापर आसो 4.65 बुझीगला एमती तीन टा क्रम आसीगला ए तापर बी रो आम करना 25.75 26.25 तापर 26.75 तापर देखुथिबो जे 0.5 आगु जाउची तो एथरे कोन आसीबो 27.25 तापर आसीबो परवर्ती 27.75 ता परवर्ती संख्या आसीबो 28.25 बुझीगला एमती भाबरे तमे परवर्ती जहाँ अच्छे ताहा लिखिबो। तापर देखो आगर हमें करवा सी नंबर तो सी नंबर अच्छे 10.56 10.67 तामाने 11 11 0.11 आग को जाउछि तापर 10.78 तापर आसीबो 10.89 आसीबो हला 10.89 पर 11.00 तापर 11.11 आसीबो एमती भाव तुम करनब। तापर डी नंबर रो तीन टा लिखिबा 13.5 तापर 16 तामाने 2.5 आग को जाउछि तो एठे फिर 2.5 फिर आग को जदि 2.5 कले कोन हबो 221 तापर देखो 8.5 9.4 तामाने 0.9 कम हो हेकी गला फिर ए बड़ी बड़ी गला फिर 0.9 तापर एठी आसीबो 11.2 तापर अति आसीबो 12.1 तापर ओटा आसीबो 13 बुझियला। तापर एफ नंबर देखो 5 4.95 4.90 4.85 तापर 4.80 तापर 4.875 हो सॉरी 75 एमती यार तीन टी क्रम। तापर जी नंबर देखो जी नंबर हमको देछि कोन देखिनियो जी नंबर देछि 12.45 तापर 11.95 बेले 0.5 कमी जाइछि एथिरे भी 11.45
तापर आसीबो 10.95 तापर आसीबो 10.45 तापर देखो ये लिखुची 10.45 बोले 9.95 आसीबो हला तापर 36.5 तापर 33 आसीची ता माने 3.5 कमी जाईची फिर 3.5 एथिरे कमी गला तापर 3.5 कहले कोन आसीबो 26 आसीबो फिर 3.5 कहले कोन आसीबो 22.5 फिर 3.5 कहले कोन आसीबो 19 आसीबो हला तेमती बारे हमें सब गुडी करनेले देखिनियो ठीक एबे आगो देखिबा जोगफल एवं वियोगफलर पूर्वानुमान सोनू दशमिक संख्या गुडिकर जोगफल और वियोगफल गुडिकर निरीक्षण करुथिला एवं कहिला जे दुईटी दशमिक संख्या को जोग कले जोगफलर पूर्ण संख्या अंशटी संख्या द्वारा पूर्ण संख्या अंश द्वारा जोगफल ठारू सर्वदा बड़ होउची एवं एही जोगफलर सर्वदा सेमानंकर पूर्ण संख्या अंशटार समष्टि ठारू 2 अधिक हवा संख्या ठारू कम होउची उदाहरण देखो जेमति कि 25.936 एवं 8.202 की हमें जोग कले कोन मिलुची देखो 25 सहित हम कोन करूचे 8 को जदी जोग कर दोचे फिर 25 प्लस 8 आउ सॉरी 1 प्लस 8 प्लस 1 एथिरे हम एक जोग करके एथिरे एक जोग करी हम जोग कर दोचे 25 प्लस 8 प्लस 2 रु कम ही है देखो एटा 26 आसीबो प्लस 9 आसीबो हला तो 26 प्लस 9 केते हे गला हमें जानि छे जे 35 आसुची किंतु एथिरे देखो 25 प्लस 10 हला 35 समान तो आसी 25 एक 26 प्लस 8 एक 9 26 9 35 आसी देखो ए संबंध रे तुमे कोन भाबुछ हां एटा ए संख्या सहित केमती छोटो आसुची बोली से कहउची त हम देखो 25 जोग 8 एथिरे देखो 936 अछि आ एथिरे 202 अछि तो ए दुइटा को जोग करले 2 हबो नाही किंतु एथिरे हम कोन करछि 2 जोग करछि देखो ए 2 जोग करा अछि सेति पे एटा एठारो बड़ आसुची ए संबंध रे तुम कोन भाबुछ देखो एतिकी आ एतिकी पई प्रयोज्य की सेटा देछि हमको से बोली दुईटी दशमिक संख्यार वियोग कले वियोगफल पूर्ण संख्या अंश सहित हमर संपर्क निर्णय करिबा देखो केमती करिबा दशमिक संख्यार प्रणाली जहा कि 3.8 रे देछि ता विषय अधिक तथ्य हमें जानिबा दशमिक संख्या ओ मापर एकक को हमें कोन व्यवहार त्रुटि रहउची बा ताहाकू तमे केमती भाबरे तमे जदी किछि एमती आधा आधा बुझी के जदी करबो केमती तमे भूल करिवो से विषय एठी देछि तो दशमिक बिंदु ओ मापर एकक रूपांतर रे हेउतिबा भूल गुडी को बेले बेले सामान्य माने होय किंतु यह गंभीर समस्या सृष्टि करि पारे तो एठारे किछि प्रकृत घटिबार घटना लेखा अछि सेतिरे हमें त्रुटि प्रमुख समस्या सृष्टि करते देखो जेमति कि प्रथम रे लेखा अछि एकदा गोटे अर्थ कार्यालय रे भूल बसत 1.88 न्यूट टंका बदल रे 188 न्यूट टंका गृह निर्माण पई सहायता राशि देइथिले कारण एहार प्रोग्रामिंग त्रुटि थिला बेले ताहार कंप्यूटर किसी त्रुटि थिला तो से 1.88 को 188 लिखि दिले 1.88 बेले बुझी पाछ कि नहीं 1.88 बेले हला आउ एथिरे कोन मिसिबो एथिरे आउ जदी 0.12 मिसिले कोन हबो एटा 2 हबो मात्र 2 किंतु 188 बेले बुझुछ तो 188 बेले आउ जदी 100 आरु 88 दुईटा मिसिले 188 होची तो 2 काई आउ पाखा पाखी 200 काई तो केते तार माने त्रुटि हे जाउची सेतिर फेर न्यूत टंका बुझी पारछ कि न्यूत बेले बुझछ न तो केते टंकार तार माने डिफरेंस आसी जाउची तो एतिर पई तमे देखो एटा छोटो छोटो तमको लागुथिबो जे 1.8 तो ताहाको हमें 188 मध्ये कहि परिबा एटा संपूर्ण भूल होटे तो ताहार संपूर्ण ठीक केमिति हेते ताहाको देखिबा तापर आ गोटे दा अछि देखो 1983 मसिया रे थरे एक दशमिक संख्या त्रुटि एयर कनाडा कंपनी बोइंग करथिला जेमति कि 76 पई
ବିପଦ ଆଣିଥିଲା। ଅଧିସ୍ଥନ କର୍ମଚାରୀ ଇନ୍ଧନର ଭୁଲ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଏତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ ବଦଳରେ ଏତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ଧନ ଭରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 22300 ଓ 22300 ପାଉଣ୍ଡ ଭରିଦେଲେ। ସେ 1 ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏତିକି କିଗ୍ରା। ତ ଏତିକି କିଗ୍ରା ଆଉ ଏତିକି ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ତାର ମାନେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। 1 ପାଉଣ୍ଡ ବେଲେ ତାମାନେ ଅଧା କେଜି ପାଖାପାଖି। ତ ଏତିକି କେଜି ଆଉ ଏତିକି ପାଉଣ୍ଡ ବେଲେ ତାମାନେ ଏଇଟାର ତାହାର ତାମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2 କେଜି ଆଉ 2 ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। 2 କେଜି ବେଲେ ଦେଖ 2000 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆଉ 2 ପାଉଣ୍ଡ ବେଲେ ଦେଖ 1 ପାଉଣ୍ଡ ଯଦି 453 ବେଲେ 2 ପାଉଣ୍ଡ ବେଲେ 906 ଗ୍ରାମ। 906 ଗ୍ରାମ। ତ 906 କାଇଁ ଆଉ 2000 କାଇଁ 900 ଆଉ 2000 ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଔଷଧ ଦେବା ସମୟରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଭୁଲ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବାର ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି 0.05 ମିଲିଗ୍ରାମକୁ ତମେ ଯଦି 0.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 10 ଗୁଣା ଔଷଧ ଖାଇ ତମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଟାବଲେଟ ମନ୍ତି 2 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ 0.2 ଗ୍ରାମ ଏନ୍ତା ଲେଖା ଥିବାର ଜାଣିଥିବ। ତମେ ଯଦି 0.2 ଗ୍ରାମ କୁ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ଟାବଲେଟ ଦେଇଦେଲା ତମକୁ ତ ପାଖାପାଖି 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ତାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ତମେ ଖାଇଦେବ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଭୁଲ ଟିକେ ଆଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତିକି ତମର କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଦଶମିକକୁ ବୁଝିବାରେ। ସେଟାକୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ। ତାପରେ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ଦଶମିକ ସଂକେତ। ପାୟଲ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଏ ଯେ ବସ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନର 4.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଲା। ତେବେ ବସ୍ଟି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଅପରାହ୍ନ 4.05 ନା ଅପରାହ୍ନ 4.5 ନା ଅପରାହ୍ନ 4.25 ସେଟା ସେ କହିବ। ଦେଖ 4.5 ବେଲେ 4 ବେଲେ 4 ବାଜିକିରି ଫେର 5 ବେଲେ କ'ଣ 5 ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟାର ଅଧା 0.5। ତ 0.5 ବେଲେ 60 ମିନିଟର ଅଧା ହେଲା 0.5। ତ ଏଇଟା ହେଲା 4 ବାଜିକିରି 30 ମିନିଟରେ ସେ ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଗଲା। ତ ତମେ ତାହାକୁ 4.25 ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କିମ୍ବା 4 ବାଜିକରି 50 ମିନିଟରେ ଯିବ କିମ୍ବା 4 ବାଜିକରି 5 ମିନିଟରେ ଯିବ ବୋଲେ ସେ ବସ୍ଟିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ନୁହେଁ। 0.5 ରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ 10ର କେତେ ଭାଗ ଅଛେ 5 ସମାନ ଭାଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ 6 ମିନିଟରେ କରିବା। ତ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 30 ହବ ବା ଆମେ 1 ରୁ ଅଧା କରିବା 0.5 କୁ ବେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 60 ମିନିଟର ଅଧା ହେଲା 30 ମିନିଟ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେମିତିକି 30:30 ରେ 4:30 ରେ ସେ ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ବୁଝିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଠାରେ ଏକ ଦଶମିକ ତ୍ରୁଟିର କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ ଝିଅ ଏକ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ 2 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ମାପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ 2.5 ଫୁଟ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା ବା ଚଉଡ଼ାର ଏକ ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲା। ବଢ଼େଇଟି 2 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ଏକ କବାଟ ତିଆରି କଲା। ତ 1 ଫୁଟ ମାନେ ଜାଣିଛ 12 ଇଞ୍ଚ। ତ ଯଦି 0.5 ଫୁଟ ବେଲେ ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚ। ତ 2.5 ବେଲେ କ'ଣ ଆସିବ 2 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ସେ ବଢ଼େଇ ଜାଣିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ମାପ ନେଲା ଆଉ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ତାହାକୁ ଭୁଲ କରି କହିଛି ଯେ 2.5 ବେଲେ ହେଲା 2.6 ଇଞ୍ଚ ହବ ବା 2 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ହବ। ତ ଏଣୁ କବାଟଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁଲ କରିବ ବୋଲେ ବହୁତ କିଛି ତମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଦଶମିକ ସଂକେତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ତ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେମିତିକି ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି 8ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଟିଗଣିତ ଓ ବୀଜଗଣିତର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ରୂପରେ ଗଣିତର ମୂଳତଃ ପ୍ରାୟ 950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଣେ ଆରବ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯେମିତିକି ଆବୁଲ ହାସନ ଅଲ ବଜରିଦିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କିତାବ ଆଲ ଫୁସୁଲ ଫି ଆଲ ହିସାବ
ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ 0.059375 ସଂଖ୍ୟାକୁ 005935 ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାର ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଚିହ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଅବଧାରଣା ଯାହା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ସ୍ଥାନ ଦିଏ ତାହାର ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍କଟିଶ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯେମିତିକି ନେପିୟର ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଗଣିତଜ୍ଞ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କ୍ଲାଭିୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଣିତଜ୍ଞ ଫ୍ରାନ୍ସକୋଇସ୍ ଭିଟେ ଏହାର ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କମାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହାକି ଏମିତି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ କମାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ 1.1005କୁ ଏମିତି ବଦଳରେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂକେତରେ ନେବା ନାହିଁ। ତ ସବୁଠାରୁ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଆମର ବିନ୍ଦୁର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂକେତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବେ ଅଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ ଅଛି। ଦେଖ, ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଯାହାକି ପେଜ ନମ୍ବର 78ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ଶେଷ ରହିବ ଏହି ଚାପ୍ଟରର। ଏହାପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିବେ।